Yes? Okay. Sige, let's have no the review for the final exam. So class na iya mo include rin no sa exam in the past topic sa ato ang midterm no. So gamay lang no and included pod ang sa kuan sa final term. Okay, sige, let's start no with our discussion po. And allow me to record po no sa ato ang discussion. Nag-record man ko. So, una no, so let's talk about the elements of art. So, ito yung mga elements of art, no? And we have the line, the shape, form, color, texture, and space value. So, in this part, um, wait lang ha, mali ako na showcase sa inyo ha. Again, sabon ako upuan. Adara, muna no. Okay, so the ano elements of art, no? So we have the elements of art now, and the elements of art are the fundamental components used by the artist to create art. So fundamental, it means this is the foundation no, to create the artwork no, by using the elements. No. Una talaga no, yung line. No. Pag we talk about line, no, so gina-discuss yun ang reporter nga, it's all about the continuous mark made on a surface. Straight line, basta continuous no, ang kanyang direction. And next naman, yung shape naman, that is a two-dimensional enclosed space. Mga polygons, no, mga figures, no, that closed figures muna siya. And form naman, that is three-dimensional object with a volume. For example, cube, no, na siya length, na ay width, na ay height, no, and it's have a volume. No, and the color no, includes hue, the value, and the intensity. Texture, no, the surface quality of the artwork, rough man na, mas smooth, no, texture. And the space naman, the area around within the object. No. Pag painting, na yung mga painting, very, kuan, kanang taas of space, no. Kung ngayon taog, it's all about emotions, no. Kasagaran, no, ang space is parang mas kuan yun, no, pag sad, no, ang emotion. So yung space ng isa ka artwork is medyo dako siya, medyo large, no, and that is the space, no. And the value naman no, the lightness or the darkness of a color. Next naman we have the elements of dance, no. In the elements of dance class, no. So pag ingon tag body gani, it refers to the dancer's physical form and its movement. So you cannot dance no without your body. So importante yung body no. And the action naman, so ang movement nimo is perform the dancer. And the time no, the rhythm, no, the speed, no, the duration of movement. For example, may ingon mga hip hop no, yung speed no medyo paspas no. May ingon tag folk dance. Yo, okay lang, di po kayo paspas, tama-tama lang no. So unlike no, so naay siya kan unlike in the hip hop no. So time no, that's time no. And the energy naman, the force of intensity of the movement. Diri ang energy no, makita na to during mga ginatawag na to og cheer dance, no? Asking energy, kay kung low sa imong energy, baba po yung score, no? So makita yun siya sa mga performers, no, ang energy, the force, the intensity of the movement. So the purpose of dance, no, in the past era, muna, so the dance it serves the serval, thus it serves a ritual. Okay, ritual din siya class no. Social gathering, no. Pag na mga kasal, na ay mga social gathering na ay kasal, siguro social gathering apel po ng mag-harvest, no, mag-harvest, apel na no, fertility. Okay, apel na in the social no, religious Modyo na no, isa po na ang dancing. 'Di ba? Religious activity, dancing. Even yun 'di ba sa mga simbahan karon. 'Di ba na ay magkanta sila, magsayaw sila. Sa ginay nga mga simbahan na.
nagakanta og sayaw ang Katoliko sa kwan. Di mo Katoliko gud. Unsa na nga mga religion? Para sila yun, lagi sayo. Ay kanta ra. Nari ko man magsayaw lagi. Magsayaw-sayaw sila. Na ba? I don't know. Lahi na. Pero naa sa Christian. Nga magkanta o magsayaw sila. Kanta lang. Okay. So, no? Dance man. So, religious, no? Naa po na. Kauban. No? Siguro, that's paano contribution, no? Sa kanila, no? Devotion nila, no? Sa faith nila. Nagya pa ng sayaw sila, ha? No? Pwede na ano sa ilang belief. And expressive purposes naman. Pwede gani ang dance, no? It involves ka na manguyab ka. No, sa una, magharana, no? Sunod, apil po ng dance, magbaylihan. Di ba? Kanta, magbayli ka. No, sa mo ng bayli, sir? Panahon na sa inyong lolo. I don't know sa inyong papa. Pero sa inyong lolo, siguro na ang bayli. Example naman is, saba man dali. Nag-klasiko. Okay. Example naman no, is yung rumba no, is wait lang ha. Wait lang class, ginaib. Saba. So, example naman is rumba no. That is performed for the social enjoyment. Naman no, mga rumba. Pero sa unang panahon, sikat yun ang rumba. Yung mga ballroom, no, sa mga naay event, no, mga social event. I don't know ron kung naabay mga rumba-rumba. Pero kasagaran mga rumba, mga ballroom is naa siya sa ginatawag na to intramurals, no, naay something ana. So that is the purpose of dance, no, for the social enjoyment. No, naay ubang tao class, no, dali sila ma-attract sa isa ka tao nga how to sayaw. Diba? So ako dili ko fan na ng how to sayaw, hindi ko. Naay tao na may attract sila. Bisag usa ang panagway sa isa ka lalaki pag makita sa babae nga ganahan siya musayaw ang iyang kwan. So depende na sa tao, no. So yun, no, expressive purposes mo na siya class, no, ang sayaw. So in dancing class, no, you can express your emotion. 'Di ba? So you can express. So yun. Next naman is the classification of art. So in the classification of art, no, apil gyapon siya class, no, naantay 2-dimensional art and 3-dimensional art. Pag 2-dimensional art kani includes height and width, no. For example, in painting, no. Painting is one of the example ng 2-dimensional. Na maging 3-dimensional lang ang painting class, no, pag nakita nimo nga naa siya deepness, na volume. So, one of the examples yung painting, height and width lang ginapakita. Next naman, in the 3-dimensional art, it includes the deepness, it includes the volume, and it can be viewed from multiple angles. For example, sculpture. Okay, mga statua, no? Ano the example yan? Gusto pa man, mga artwork. Daghan makita, no? Mga tumog part, daghan makita ng mga artwork. And we have the Philippine art and culture. Okay. Tingnan niyo ni kay magawas gani ni. Okay. I-option ako ng isa ka screen na ko be. Okay, Philippine art and culture no, the Pisya Bet, no. One of example, no. Tausug textile symbolizing the rank of status. So ilading mga artwork ani class is it symbolizing the rank and status. Kung ngani ang imong symbols, no, for the status na kay something mga classification, no, or type of status, no, symbolizing rank and status man. Next naman, ukir, no. Ukir is a design, no, that with a geometric and flowing patterns from Mindanao.
And bakol naman, that is traditional ibatan headgear. Di ba naman may kuan? Na may subject nga si katong kuan? Indigenous craft. Na ba? Wala ba indigenous craft? Wala na, GE6 naman mo. Mag-kuan to, bisab to, ang na-indigenous craft. So, bakol, no, one of the work no ng mga ibatan people no headgear na siya class nga pangtabo na siya no sa init or ulan mara na siya og raincoat ba wala ka na siya ibat traditional headgear man na siya gaan ra na siya no mara na siya kuhot kailan mo kuhot no nga gipang kwan siya ba gipang buo ba so traditional headgear no. Next naman the philosophy of art. Kant believed in arts. Okay, according to Kant, that arts believe in art for art's sake, for art has no external purposes. So, according to Kant, that yung art talaga is no external purposes. Gihimo lang ang art for the sake na like, lang, gihimo lang na siya pero wala siya external purposes. Art is for sake lang. And for Plato naman, sabi pa, pati sa science and sa math no, napunta si Plato. Plato viewed art is imitation, memes of reality. So, kaning kang Plato, di ba, for example, mag-drawing ka, no? Mag-drawing kung isa ka tao, drawing nimo si Marcos, no? Ferdinand Marcos, BBM. So, muna siya class, no? Drawing nimo siya, memes, no? Imitation for the reality. And for the Aristotle naman, class, believe art interprets and represent reality. Okay. Interprets and represent reality. So, muna, magawas na siya sa exam. Next naman is improvisation. For the improvisation, involves spontaneous creation without preparation. Improvise gani, no? So, you will not prepare. Diba? Mag-improvise lang kag mga materials. Diba? For example, diba, naamo mo yung Rizal. Usahay, nag-improvise na lang mo o baril no nga igipusil niyo kang Dr. Jose Rizal. Nag-improvise na lang mo og mga sinina, no? Representing Dr. Jose Rizal. So that is improvisation. Improvisation involves spontaneous creation without preparation. Unlike yun sa katong mga formal, no, na adjay money involves, no, diba? And in the improvisation in art, no, it is used in music, dance, theater, and problem solving. And we have the 5 rhythms, no, flowing, staccato, chaos, lyrical, and stillness. So let's differentiate the artist and versus artisans. Artist, artist focus on creative expression, focus of the originality. Okay, expression, originality, and it expresses his or her emotions. For the artisan, focus on the skills, functionality in their work. Artists focus on creative expression. For example, creating painting, no? Iladong ng mga painting. So that is artist. Kasi kinsa mo itong iladong sa painting gani. Itong nag-drawing sa Mona Lisa. Diba? So that is, he is the artist na for the Mona Lisa. Kalimot mo ko eh. And artisan naman, functionality man, for example, creating jar, creating mga furniture, diba? That is, mga for functionality, utilitarian purposes, no? For the utility, no? Artisans yan. Modern art forms naman, we have the conceptual art. The conceptual art emphasizes the ideas over the appearance. Okay. Ideas over the appearance. And op art, that is optical illusions art, no? That is geometric patterns. Diba makita niyo kung ano yung movement? Makita naman sa isa ka picture ba, nag-move ang something, kung ano, nakaka-create sig illusion. That is optical illusion. No, even sa Facebook, daghan mo mga posting ng mga images about optical illusion of art. And we have the design principles, no? We have the formal balance, symmetrical arrangement.
Okay. Formal balance, symmetrical arrangement, like Mona Lisa. So, katong Mona Lisa class, that is formal balance because it involves golden ratio. Golden ratio by Fibonacci sequence ay golden ratio. And the informal balance naman class, asymmetrical but visually balanced. Symmetrical arrangement, it involves math no equal na yung mga proportion. For example, na ingon tag formal balance, tanawa na yung naong no, sa amin. Nagtabingi ba na imong naong sa amin? Wa man. Imong ilong, pantay ba? Dili ba kuha imong ilong? No. So, kana. No? So, that is formal balance. Asymmetrical ang informal, no? But visually balanced lang siya. So, in terms of, doon yun nato na, informal yun ang iyang balance. Creative thinking and writing naman, start with emotion and use engaging hooks. Next naman, encourage originality and avoid copying others. Siyempre, creative thinking and writing. Kain po no, naghimo ka og Nobel. No? Last time sa ko ang G6, nagpahimo jud og Nobel. Sure you sir? Yes, nagpahimo jud og Nobel class. Short Nobel lang. For Nobel man, taas yapon kay na. Pero, full mo no, kay wala dito nagpahimo og Nobel sa inyo. Dili na makaya sa AI no, maghimog Nobel. Kay taas mo kay na Nobel, mahimo mong kanag. Nagpahimo jud last time Nobel. I think dili to siya GE6. Kung ito siya Philippine Literature nga subject. Tudlo ko Philippine Literature. Moto nga paghimo mo inyong literature, paghimo mo Nobel kato. Kana short story dili mo na short. Taas man na. No. So ikaw maghimo imong character. Kana siya class. That is part ng creative thinking and writing. Like ni Dr. Jose Rizal, di ba? El Filibusterismo ano limitang niya. That is a novel, no? Created by Dr. Jose Rizal. And, di ba? Creative thinking, writing mo na, no? Encourage originality and avoid copying others. May uban, the same ang stories. Di-change lang ang mga settings, di-change lang ang mga venue, pero that is copying, no? Manang uban class, kung nakay libro, himuanin mo siya og into film, mubayad yun ka. For example, naingon tag si Willie, siya ang naghimo sa Marvel yun, no? Marvel Comics, no? Himo ni Willie, niya karon mag-invest si Flores, no? Himuan siya og film. So, kana siya class, mubayad din siya, no? Kung Willie. Kay mahayo man siya permission. Gamiton ang iyang comics. Simple comics lang na siya class, pwede niya siya i-produce into real action. Bayad yun ka dara. Paldo. Kamantay mo tong kay Kwan? Justin Bieber ba? Di ba sa iyang kanta, dili siya ang nakakwarta? Kadungog mo ng istorya? Students. O mo kadungog? Katong sa YouTube ba, dili man si Justin Bieber nag-release ito yung Kwan. No, sa iyang kanta no, na ay kumpanya siguro naka-release ato. So nakakwarta yung siyang kanta is dili siya, kung dili si Kwan, katong na kumpanya. No, so luoy kay siya ng more pangit yung kayo. Muna kung maghimo jud kag imong galing mong kanta originality, ikaw yung mismo ang mag-post. Daan mo gud ka og kumpanya, daan ka og mga producers na mga production company. Di jud ka kakwarta. Bayad lang sa mo pero dili pang long term. Ano ba? So sayang kayo, di ba? Yung mukhang hindi mo, dili ikaw nakakwarta, lahi ang nakakwarta. So kana. Next naman, exam strategies. Oy, ano ito? So the strategies for answering the exam is you need to understand the key concept instead of memorizing blindly. Eliminate incorrect choices, look for the keywords, choose answers that emphasize creativity. And that would be all no for our review. So yun naman, di man lisod ang exam. So you need to study lang no. Ayun lang jud basahan jud tanan. Teknik nimo i-familiarize lang mo siya para mas dili ka ma-zero sa exam. Mga pangutana.
Sige, balikan na to, no? Di ba wala pa man ka quiz? Tama. Mag-quiz jud ta. Sorry, kung sa mga mag-quiz, ugma ko mag-send. No? Kuan lang siya, quiz is. So, ang expiration niya is 1 day. 1 day expiration. So, para makakita mo og kuan kanang kusog na signal. So, unyang gabi obligado jud mo pasa og PDF your PowerPoint presentation i-attach lang as Google Drive. Ipasunod lang. Si Mayor na lang mo arrange. Kuha Mayor. Ilahang kuhaan PDF. Kay dito ko mag-base sa quiz. Mag-quiz jud mo kay wala pa man jud na naka-quiz. Okay ta. Okay na lang. Pangutana si ate. Na octopus sa agtang. So, octopus yung agtang te. Unsa din ang 1 day? 23 hours din na. 24 hours man ang 1 day. Nasa man? Malain mo kung ako maghimo jud kag beads. Naghimo mag-beads ang magtuod jud ka kay na buhat man sa uban. Magtuon jud ka. Magtuon jud ka te. Nahuman gud to sa layo naman kayang Friday oy. Kung pasa na ugado. Mapra padagat na mo. Ha? Awa din, may bakasyon, di. At least, mag-summer early yung kan. Wednesday, sa man mo ka, Friday pa man. Sige. Tagaanta mo chance. Last Friday na to. Kaya kayo. Kaya. Malagi no. Unsa na lang kaha ko. Chill, lagi mo pahimo-himo kung di kung puso-puso sa inyo ha. Unsa ako pagimo puso na. Nako. Di, kabalo ba mo nga nganong na early atong exam? Kabalo mo sa rason nganong na early? Wala. Oh yes, summer class. Then ang submission sa grade. Ipa-early mo ng submission sa grade kay kana yung grade mo gud submit mo sa CHED. No. Nade mo summer luya ninyo eh. Summer class. Ako gyapon yung maestro summer class. Tudo tagtong kwan ni statistics. No, o business math. Wala eh. Dili ako eh. Hindi ko magtudog summer ka po eh. Bakasyon na lang ko eh. Kaya dami mag duta-duta lang na sa balay. Okay, yung sa'yo pumunta natin, Kristen.